जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन इस वक्त आपकी जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ बिल्कुल हार्ड वर्किंग से जो है वो यकीनन आप पढ़ रहे हैं। तो मेरी ये जो आज की वीडियो है ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेडिकल लाइन जो है वो उसको लाइक करते हैं, मतलब कि एक डॉक्टर जो है वो बनना चाहते हैं। तो उसके लिए तो जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के हैं और जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और ये जाएंगे एफएससी की साइड पे, और जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये करेंगे ए लेवल। तो जो स्टूडेंट्स ओ लेवल के हैं वो ए लेवल में जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे, और जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं सेम वो भी। लेकिन ए लेवल की निस्बत जो एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एज ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा मतलब के बेनिफिट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने मेडिकल लाइन चुननी है, मेडिकल साइड पे जाना है, तो उसके लिए आपको जो है वो एफएससी प्री मेडिकल जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और उसमें आपके पास 3 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात लाजमी, उर्दू और इंग्लिश। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको कंपलसरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। एफएससी और मैट्रिक लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 970 प्लस मार्क्स यानी 970 नंबर जो है वो मिनिमम आपके मैट्रिक लेवल पे होने चाहिए, और एफएससी लेवल पे आपके जो मार्क्स हैं ये 1000 प्लस होने चाहिए। मतलब कि अगर आपके एग्रीगेट में 10% मार्क्स जो है वो मैट्रिक के और 40% मार्क्स जो है ये चलेंगे आपके एफएससी लेवल के। एफएससी करने के बाद आपने एक टेस्ट है एमडी कैट। एमडी कैट टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोग जो है वो अपनी एफएससी लेवल की ही बुक्स पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपके पहले से होंगे उन्हीं की बेस पे ये आपका एमडी कैट टेस्ट जो है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये ऑर्गेनाइज करती है, जिसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 जो है वो हैं, 200 मार्क्स हैं। जिन स्टूडेंट्स की मैट्रिक और एफएससी में जो ग्रेडिंग है वो बहुत हाई जो है वो आ जाती है, इनकी परसेंटेज बहुत हाई आ जाती है, उनके लिए जो एमडी कैट में जो है वो अगर मार्क्स उनके 170 प्लस भी आ जाते हैं तो वो जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनका ग्रेड बन जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़े नंबर लेते हैं, मतलब 970 मिनिमम मैट्रिक में, 1000 कम अज़ कम जो है वो एफएससी में ले जाते हैं। अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ये है कि आपके एमडी कैट में जो है वो आपके मार्क्स जो है अगर किसी वजह से मिसहैप हो जाता है, आपको कोई मतलब कि आपके साथ कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आपका वो टेस्ट सही तरह नहीं होता, तो आपके नंबर जो है वो 190 प्लस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप 170 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट में आपकी जो परसेंटेज है वो 10% जो है वो आएगी मैट्रिक की, 40% जो है वो आपकी एफएससी की, और जो 50% मार्क्स जो है ये एमडी कैट में। एमडी कैट के लिए जो है वो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एमडी कैट ज़रूरी है। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शंस और भी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर पे अगर आप सेल्फ पे जो है वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 टेस्ट और हैं। वो कौन सा है? एक है नम्स और दूसरा है एफएमटीसी। नम्स और एफएमटीसी ये 2 टेस्ट हैं। ये जो स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल प्राइवेटली तौर पे करना चाहते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनका एमडी कैट क्लियर नहीं होता किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, उनका जो है वो
ایڈمیشن نہیں ہو پاتا تو ان کے لیے جو ہے وہ دوسرے جو ٹیسٹ ہیں، ایک ہے نمز اور دوسرا ہے FMTC. اگر آپ کے پاس یہ آپشنز بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، یہ ہمارا ٹاپک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے وہ میڈیکل کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیں گے، تو ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی. میڈیکل کالج میں آپ کو 5 سال جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا. 5 سال مطلب کہ مسلسل MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو 5 سال پڑھنا پڑے گا. آفٹر 5 ایئرس آپ کا 1 سال کا ہاؤس جاب ہوگا. اب جو لیٹسٹ انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہے ہاؤس جاب کے بعد، اس کا نام ہے NLE. NLE پاس کرنا جو ہے یہ لازمی ہوگا. اگر آپ کو پھر جا کے آپ کو لائسنس ایشو کیا جائے گا اور پھر آپ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر، میرے پاس ایک ڈاکٹری کی ڈگری آ گئی ہے. اس میں 70% مارکس جو ہے وہ آنے آپ کے لیے ضروری ہے. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کہتے ہیں کہ جی آدھی زندگی جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی لائف کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کو دینا پڑتا ہے، آپ پڑھنا پڑتا ہے. بے شک آپ MBBS بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سب جو ہے وہ اگر ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑے گی. تو جو اسپیشلائزیشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ بھی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اسپیشلائزیشن کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں 3 قسم کے جو ہے وہ جو زیادہ تر جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ آرگنائز کیے جاتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہے USMLE. یہ USA میں، امریکہ میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ ہے USMLE. یہ آرگنائز کیا جاتا ہے. اس میں بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آفٹر MBBS جو ہے وہ ایک ڈاکٹر جو ہے اسپیشلائزیشن کے لیے جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور امریکہ جا کے اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. دوسرا ٹیسٹ ہے لیب جو ہے یہ فار UK یونائٹڈ کنگڈم میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ لیب ٹیسٹ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے. اور تیسرا ٹیسٹ ہے MCC. یہ ہے کینیڈا کے لیے. جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو ڈاکٹر حضرات جو آفٹر MBBS کی ڈگری لینے کے بعد آپ جو ٹیسٹ ہیں MCC USMLE اور لیب جو ہے یہ بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی آفٹر 7 ایئرز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ کے سامنے یہ جو آج ہم نے اپنی ویڈیو میں جو ہے آپ کو ایک جو ہے وہ چند انفارمیشنز جو ہے وہ پاس کی ہیں، یقیناً آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی. اگر آپ کو اپنے ٹریک کا پتہ ہے، اگر آپ کو اپنے کیریئر کا پتہ ہے کہ آپ نے کون سی سائڈ چننی ہے، تو اس کے لیے آپ کو میٹرک لیول سے ہی اس قسم کی انفارمیشن سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ ہونا پڑے گا. اگر آپ اس قسم کی انفارمیشن سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہیں تو آپ چاہتے کچھ اور بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے سبجیکٹس کون سے چننے ہیں، تو اس کے لیے آپ غلط ٹریک جو ہے وہ چن کے اپنی جو آپ کی وش ہے، جو آپ چاہتے ہیں بننا، وہ فلفل نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو وش ہے یہ کمپلیٹ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وش جو ہے یہ پوری ہو، تو اس کے لیے آپ کو بیسٹ طریقے سے اپنے ٹریک کی جو ہے وہ سلیکشن کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.